Bonjour la famille, au bismillah, Siker HK Shenka. Nafra Bibina, ou John Jane, l'homme le plus riche du monde, Behagli Beta, Bill Gates, Jeff Bezos, et Elon Musk, nous avons Chama. Mais Nafra Onyana, l'homme le plus riche de toute l'histoire, c'était un Africain, plus précisément ici au Mali. Au Chamambadon, Chamaya Torome. Mais est-ce qu'il y a un parcours donc à temena sira jumɛn fɛ a ye wari sɔrɔ cogo di a kɛra masa ye cogo di n bɛ n'o de expliquer aw ye nin video in na intro kɔfɛ. Voilà, i n'a fɔ ɲɛ b'a sɛbɛnne la titiri la cogo min na an bɛna kuma Mansa Musa de kan ni mɔgɔ caman b'a dɔn tɔgɔ min na ni o ye Kanku Musa. Kanku Musa kun ye mɔgɔ ye a ka masaya kɔnɔna la a ye kobaw caman kɛ mais bi an bɛna an da bila a ka ko damadɔ la pour que video kana janya aw kana salaya a kunna. Donc an bɛ kuma a ka masaya kɔnɔna mais an ka kuma bɛna sinsin fɛn mun kan o ye a ka wari a ye wari min sɔrɔ cogo di a yɛrɛ kɛra masa ye cogo di. 13e siècle kɔnɔna ka taa bila 14e siècle la empire belebele dɔ tun y'a kun bɔ Afrique de l'Ouest la n'o ye empire du Mali ni mɔgɔ caman wɛrɛ b'a wele empire Manding. Mansa Musa n'o ye Kanku Musa ye a nana bange vers 1280 et a ka kow daminɛ la ale kun sugandili tɛ ka kɛ masakɛ parce que a kɔrɔkɛ dɔ tun bɛ yen ni o ye Abubakar II o de tun ye mansa ye Manden masa. Donc mais o tun ye masa sugu min ye ale kun ɲɛsinen don kɔgɔjiyanfan de ma parce que a tun bɛ ale kɔnɔ k'a fɔ i ye kɔgɔji in minɛ ka taga fo ka taa se tagali ma a kɛra cogo cogo i bɛ taa bɔ yɔrɔ dɔ la ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ ale kun ɲɛsinen don yen fanfɛla ninnu de ma. Donc de fait que a bɛ mansa Abubakar kunna kɔgɔji in kɔfɛ jamana wɛrɛ bɛ yen nɔ a nana décider ka flotte dɔw bila ka taa a ye bateau kulu caman dilan ka a ka kɛlɛkɛmɔgɔw caman bila kɔnɔ k'u bila ka taga ka taa fo yɔrɔ fo kɔgɔji fo ka taa kɔgɔji kun lajɛ n'a sɔrɔ ni civilisation wɛrɛ bɛ yen nɔ n'a sɔrɔ ni jamana wɛrɛ bɛ yen u ka segin ka na o jaabi fɔ mais o bateau baden fɛn fɛn tagara bateau kelen dɔrɔn de sera k'a segin o bateau kelen in seginnen a nana yira la k'a fɔ u ma se k'a se tagayɔrɔ dan na donc bateau yɛrɛ tɔ bɛɛ kulera. Du coup tellement que a déterminé don a nana décider ka bateau caman dilan kɔn tuguni n'o ye kulun caman ye a ye kulun mun dilan a kulun bɛ taa waa caman na a kɛlen ko o kulun mun caman dilan a nana décider ale yɛrɛ bɛ fara a ka mɔgɔw kan u bɛ taa ka taga kɔgɔji dɔ in na ka taga lajɛ fɛn mun bɛ yen nɔ parce que ale tun b'a dɔn il était persuadé k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ sɔrɔ ni kɔgɔji in côté dɔ in na. Donc comme empire du Mali a sariya kun ye min ye ni masakɛ ni a bɛna bɔ ka taga yɔrɔ la yɔrɔ min ye yɔrɔ jan ye a kan ka mɔgɔ sugandi a kɔfɛ mun bɛ masaya kɛ a nɔ la ni a ma kɛ seginfɛn ye. Donc comme a dɔgɔnin tun bɛ yen ni o ye Mansa Musa ye a y'a fɔ n'a kɛra taafɛn ye o de bɛ empire du Mali diriger a nɔ la n'a ma kɛ seginfɛn yɛrɛ ye o de bɛ to masaya la. Donc ani bateau caman ye kulu baden u wulila ka bɔ empire du Mali la 1312 k'u kun da kɔgɔji kan mais kabiri u y'u kun da kɔgɔji in kan a kɛra tagalibako kelen mɔgɔ kelen tɛ u la mɔgɔ min sera ka sigi mais dɔw ka fɔ la ko Mansa Abubakar II ni o ye Kanku Musa kɔrɔkɛ ye ko a n'a ka kulu dɔw sera Amérique du Sud la o ye Amérique du Sud jamana yan fanfɛla ye san 200 k'a kɔn Christophe Colomb ye o Christophe Colomb ni a kalanna an kun école la k'a fɔ ko o de ye Amérique découvrir
mais a fɔra ko Mansa Abubakar II ale kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye mɔgɔ min kɛra Amérique san 200 ka kɔn Christophe Colomb ye. Hali ni a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ ka a démenti, a kɔni Ala de bɛ o tiɲɛ dɔn. Donc du fait que kɔrɔkɛ in tagara n'a ma kɛ seginfɛn ye, Mansa Musa ye Empire du Mali règne ta ni a y'a masaya ta. Donc a ka histoire in na i n'a fɔ n bɛna fɔ ye cogo min na, mɔgɔ caman y'a essayé k'u ka version fɔ, nkalon caman b'a kɔnɔna la, mais n bɛna a essayé ka recherche ɲɛnamaw kɛ k'u d'aw ma ni a bɛna information ɲɛnamaw sɔrɔ nin video in kɔnɔna la. Donc depuis a ka masaya daminɛ, a nana dɔn k'a fɔ vision mun bɛ ale la a b'a appliquer a ka masaya kɔnɔna la. Donc a nana Empire du Mali sɔrɔ cogo min na, ale ka vision tɛmɛlen de o bɛɛ la. A bɛ fɛ ka fɛn kɛ Empire du Mali ye fɛn min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ ni Empire du Mali tɔgɔ bɛna fɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ la. A dun a kɛra parce que an filɛ wagati min na ko bi, o yɔrɔ tɛ diɲɛ fan 14 si mun tɛ Empire du Mali dɔn, mun m'a tɔgɔ mɛn, mun tɛ Mansa Musa dɔn qui m'a tɔgɔ mɛn. Donc a ka baara fɔlɔ nana kɛ mun ye? Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Mali dugukolo sanu ka ca, Empire du Mali dugukolo sanu ba de bɛ yen. Donc a nana ɲɛsin o baara fɔlɔ de ma ka sanu bɔ kɛ dugu la. Donc a yɛrɛ ka wari source nana bɔ o de la. Tellement que sanu tun bɛ bɔ, mɔgɔw nana yira k'a fɔ ko san o san sanu mun bɛ bɔ a bɛ taa jɔ fo tɔni 1 na san 1 kɔnɔna la. Donc sanu o sanu n'a tun bɛ bɔ Empire du Mali dugukolo kɔrɔ, a bɛɛ tun bɛ kɛ ale de ka propriété. N'a bɔra dɔrɔn Mansa Musa ta don. En plus dépotoir tun bɛ yen nɔ, sanu marayɔrɔ belebele mun tun bɛ yen, a fɔra o sanu marayɔrɔ bɛɛ la o kilancɛ bɛɛ ye a kɛ ni nin yɔrɔ ye. Donc o sanu bɔ in kɔfɛ, Kanko Musa nana décider k'a bɛ dɔ fara Empire du Mali bonya kan. O wagati tun y'a sɔrɔ dugu belebele 2 tun bɛ Empire du Mali kɔnɔ, ni o ye Gao ani Tombouctou. O dugu tun ka bonya tun dalen don kun jumɛn kan? Sabula route commerciale o de tun bɛ tɛmɛ fɛ, ni o ye jagokɛ sira ye. O jagokɛ sira in, jagokɛlaw caman tun bɛ bɔ jamana caman na ka o sira in de emprunter pour que ka tɛmɛ ka échange kɛ dugu ni dugu. Ni malo bɛ dɔw bolo, o bɛ taa o b'o malo falen fɛn wɛrɛ la. Donc o échange ninnu caman o tun bɛ kɛ route commerciale belebele mun kan. O route commerciale tun bɛ tɛmɛ Tombouctou ani Gao de fɛ. Mais malgré que o dugu belebele 2 bɛ Empire du Mali kɔnɔ, Empire du Mali ka wari sɔrɔ dan yɛrɛ de don. Mais a tun reconnu tɛ Empire tɔw fɛ. Donc mun yɛrɛ nana kɛ sababu ye ka Kanko Musa ka masaya tɔ ka a dɔn diɲɛ fan 14 bɛɛ la, ani ka Empire du Mali tɔgɔ lase diɲɛ fan 14 bɛɛ la, o nana sɔrɔ a ka mankantaga de fɛ. Mankantaga in kɛra fɛn ye mun ɲɔgɔn ma deli k'a kɛ diɲɛ fan 14 si la. Donc a nana kunda Iji taga sira kan année 1324, ani mɔgɔ mun tagara ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ 60,000 jate. O mɔgɔ 60,000 ninnu kɛlɛkɛlaw b'u la, musow b'u la, denw b'u la, hali jɔnw bɛ u la. Donc a ye o mɔgɔ baden fɛn ta, u bɛɛ kelen na, jɔn fara denmisɛnnin kan, a mɔgɔ kelen tɛ yen nɔ mun tun maa sirilen tɛ ni sanu ye. Ni sanu tɛ mɔgɔ min kan na, i t'a sɔrɔ a bɛ o bolo la. Donc a ye u masiri masiricogo cɛnin bɛɛ de la. Maintenant u kɛlen k'u bila Iji taga sira in kan, en plus ɲɔgɔnmɛ 80 jate tun bɛ u kɔ. O ɲɔgɔnmɛ ninnu kun sanfɛ lengu doro baden de tun bɛ yen nɔ, o sanu baden. En plus sow baden tun b'u kɔ ani bétail n'o ye saga ni ba ni misi ani misi ninnu. Donc u tun bɛ u balo o de la sira kan pour que kɔngɔ kana u sɛgɛn. Donc u bɛ Iji taga sira kan, u se o se dugu o dugu la, a bɛ misiri jɔ o dugu la, a bɛ tila ka nafoloba di o dugu la. O de kɛra sababu ye u tɛmɛna dugu fɛn fɛ, a y'a tɔgɔ to yen nɔ, ka Empire du Mali tɔgɔ to yen nɔ. Donc o de sen fɛ Empire du Mali nana dɔn dɔɔni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na.
Donc u ka Iji taga sira fɛ u nana tɛmɛ Égypte fɛ, plus précisément le Caire. U selen yen nɔ ani yen masakɛ in ka relation ma ɲa kosɛbɛ parce que olu fɛ yen nɔ olu ka sariya ye mun ye, mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye kɛnɛmamɔgɔ ye ni i donn'olu ka dugu kɔnɔ, u ka empereur i kan ka sigiriw bin ka biju di ale sen ma de, o ye signe de respect de. Non seulement Kanku Musa ma sɔn o ma, en plus mun fɛnɛ tun bɛ ka digi Égypte empereur la à l'époque, o empereur na à l'époque, o tun ye non seulement a ma sɔn ka nin signe de respect k'ale ye, en plus a nana a bɛ ka sanu di n'importe comment mɔgɔw ma. Ya fo mɔgɔw yɛrɛ nana décider ka bin u ka caravane dɔw kan ka sanu dɔw fɛn olu bolo yen nɔ. Donc maintenant a yɛrɛ kuma fɔra k'a wagati la tellement que sanu yɛrɛ tun cayara Égypte dugukolo kan fo ka a sanu prix chuter. Sisan supposons ni sanu tun bɛ feere kilo la 100, sanu prix chutera ka jigin fo 50 tellement que a tun cayara. Parce que ni aw yɛrɛ b'a dɔn ni fɛn cayara sugu la o de prix bɛ nɔgɔya. N'a ka ca wagati min na prix bɛ nɔgɔya, n'a ka dɔgɔ wagati min na prix bɛ gɛlɛya. Donc o de kɛra sababu ye tellement que or tun cayara, sanu tun cayara fo ka a prix jigin. Maintenant historien syrien dɔ bɛ yen nɔ ko Al-Umari, ale selen Égypte san 12 kɔ Masa Musa ka tɛmɛli la san 12 kɔ, a taara sɔrɔ hali o san 12 in kɔfɛ Égyptiens bɛ Masa Musa ka kuma la tellement que a ka Égypte taga in ye mɔgɔw marqué. U yɛrɛ ka mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se ka sanu hakɛ in di mɔgɔ man di nin wagati gɛlɛn ninnu kɔnɔna la tellement que a yɛrɛ tun donna n'u hakili ma san 10 yirika kɛra ka sɔrɔ u bɛ k'a lakali. Donc a nana décider a ka bɔlen Égypte fo ka taa se La Mecque n'o ye Makan ye. A selen yen nɔ a ye kobaw caman kɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ bɛ caman kalama u la cogo min na. Tellement que a yɛrɛ nana histoire marqué, a nana dɔn Afrique fan bɛɛ, jamana wɛrɛw commencera ka na dɔn n'o ye continent wɛrɛ mɔgɔw ye. Europe min b'o la, Moyen-Orient, jamana tɔ tila bɛɛ nana dɔn fo bɛɛ bɛ ka ɲini k'a dɔn Empire du Mali ye jamana sugu jumɛn, Masa Musa yɛrɛ ye jɔn ye. Tellement que a bɔra ni Mali tɔgɔ ye, Empire du Mali ani a yɛrɛ tɔgɔ ye, bɛɛ y'a dɔn diɲɛ fan 14 bɛɛ la ko fo Empire du Mali dessin nana kɛ carte belebele in kan. Ni carte belebele tun don fɔlɔ, royaume belebelew b'a kan. Maintenant o carte in tɔgɔ Atlas Catalan, donc a ka Mali Empire dessinna o carte in kan année 1375. O carte kelen de kan a ka représentation kelen bɛ yen nɔ, o y'o carte kelen de. N'o tɛ a b'a tɔ fɛn fɛn ye o bɛɛ ye artistes ka dessin kelenw de. A kɔni ɲɛ b'a la a yɛrɛ sigilen don cogo min na, sanu b'a bolo fièrement, donc ni dessin de ye kɛra o carte in kan n'a carte bɛ musée précis la. Donc a selen Makan a ye san 2 jate kɛ, a kɛlen ka kobaw caman kɛ yen nɔ, a seginna. Mais a segintɔ ani mɔgɔ caman seginna ɲɔgɔn fɛ, n'o u ye architectes b'u la, savants b'u la, poètes b'u la. O kun ye mun ye ka na Empire du Mali jɔ k'a kɛ empire min tɔgɔ kan ka fɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ la. En plus a nana ni poètes ye minnu bɛ se ka Empire du Mali histoire sɛbɛn, a sɛbɛnni ka to fo ka taa diɲɛ se diɲɛ wuli ma. An minnu bɛ yen nɔ k'an bɛ na u kɔ, an bɛɛ ka se ka histoire in dɔn. Donc u selen Empire du Mali yɛrɛ la, a ye wariba de di ni savants ninnu, architectes ninnu, poètes ninnu, artistes ninnu, pour que ka Tombouctou jɔ, ka Tombouctou kɛ dugu ye, dugu min bɛ se ka lajɛ diɲɛ fan bɛɛ. Donc a ka nali kɔfɛ mɔgɔw bɛ ka bɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ la ka na lajɛ Empire du Mali ye dugu jumɛn de. Donc a ye kogo belebelew jɔ minnu bɛ se ka royaume, a yɛrɛ bɛ palais min kɔnɔ ka kogo belebele jɔ minnu bɛ se ka attaques kunbɛn, n'o ye mɔsiw ka attaques ye. A ye écoles caman jɔ, ka bibliothèques jɔ, ka universités jɔ. A ye université belebele jɔ, l'université de Sankore ni Médersa don. Déjà o yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn Médersa ye
ekɔliso minnu ye aw bɛ kalan silamɛya fɛn ninnu kan ani k'aw dege kuranɛ sɛbɛnni ninnu ni a kalanni ninnu na. Bibliothèque belebele min bɛ yen nɔ n'a bibliothèque tɛmɛ plus de 700 000 manuscrits sɛbɛn mun kɛra bolo la kuranɛ sɛbɛn mun kɛra bolo la plus de 700 000 manuscrits n'o o bɛɛ bɛ bibliothèque in kɔnɔ. O kɛra sababu ye ka sankore kɛ bibliothèque les plus célèbres de l'Afrique. Kɛra sababu ye fo jamana caman bɛ na n'u ka manuscrits ye bolola sɛbɛnw ye pour que u ka copier k'u garder bibliothèque belebele in kɔnɔ pour que histoire kana tunun. Donc o de kɛra sababu ye Sankore bibliothèque kɛra sababu ye ka histoire baden histoire yirika Afrique histoire caman k'a bɛɛ bila yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka nin fɛn ninnu lasago ka ɲɛ. O fɛn ninnu bɛɛ sababu san damadɔ dɔrɔn kɔfɛ Tombouctou kɛra la ville la plus riche Afrique bɛɛ. A kɛra dugu min ye dugu waritigi ye ka tɛmɛ Afrique dugu bɛɛ kan. Donc a ye nin koba ninnu baden kɛ a ye kobaw caman kɛ mɔgɔ caman nana ka na Empire du Mali ɲini k'a dɔn. Mais o bɛɛ kɔfɛ malgré que a ye nin fɛn ninnu caman kɛ mɔgɔw kun sɔrɔla mɔgɔ minnu bɛ k'a critiquer k'a ka fanga minɛ cogo a kɛra sababu ye a ye coutume kɔrɔ minnu tun b'u bolo silamɛya la a ye olu caman to yen nɔ. En plus a ye wari dépenser fo ka taa k'a fɔ k'a ye wari dépenser. A yɛrɛ nana se yɔrɔ dɔ la digi kɛra Empire du Mali yɛrɛ kɛsi la. Donc kɛlɛw fɛnɛ caman kɔfɛ i n'a fɔ peste noire fɛnɛ nana ka na a sen don kow la Gao ani Tombouctou yɛrɛ dugu fanfɛla ninnu na. Donc peste noire ye bana min ni épidémie don. A bana bɛ kɛlɛ kɛ wagati kɛlɛ de don i n'a fɔ an filɛ wagati min na coronavirus ko in. Donc coronavirus daminɛra ni épidémie min na a nana juguya f'a kɛra pandémie. Donc maintenant o peste noire in kɛra sababu ye o fɛnɛ gera Empire du Mali kan. Donc a nana disparu siècle 3 a ka création kɔfɛ. Donc a ka successeur ninnu fɛnɛ ambition ba kun t'u la ka tɛmɛ ale Mansa Musa yɛrɛ kan. Donc avant n ka kuncɛ n bɛ kuma a denkɛ kan n'o ye Magane ale ye Kanku Musa place ta vers 1332 ka taa bila 1337 o intervalle kɔnɔna la. Donc année fixe tɛ yen nɔ k'a fɔ ko denkɛ in ye a sigiyɔrɔ ta nin wagati kelen de la parce que histoire in tiɲɛ na histoire ɲɛnama don mais mɔgɔ caman b'i sago fɔ a la parce que livre jɔnjɔn ma sɔrɔ min bɛ ka a fɛngɛ ninnu fɛnw bɛɛ appuyer. Mais n kɔni filɛ ka information min d'aw ma nin information sɛgɛsɛgɛlen wa nɔgɔ bɛrɛ tɛ nin na. Donc nin video in bɛ sɛmɛ nin yɔrɔ in na yan nɔ. Donc n b'a ɲini aw fɛ a ka abonner a ka video partager surtout a ka aimer. Merci, je vous remercie.